नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. विकसीत भारताचें उद्दिश्ट साध्य करपाच्या दिकेन वाटचाल करतना देशांतल्या तरणाट्यांनी शारिरीक नदरेन तंदुरुस्त आनी मानसीक नदरेन घटमूट रावपाचें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलां. तांच्यांनी आयज नवी दिल्लींत व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान विकसीत भारता खातीर नशा मुक्त युवा संकल्प अभियानाची सुरवात केली. तरणाट्यांनी नशा करपा पासून पयस रावन निरोगी जिणेशैली आपणावचे अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. तरणाट्यांक व्यसन मुक्त करपा खातीर 100 सप्तकांची जनभागीदारी मोहीम सुरू करतले आनी दर आयतारा देशभरांत सप्तकी कार्यावळी जातल्यो अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. घुवळी वखदांचें व्यसन तरणाट्यांक तांच्या ध्येया पासून भरकटायता आनी तांकां आपली सपनां पुराय करपाक दिना अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. फुडें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें, नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है. घुवळी वखदांच्या व्यसनाचे गंभीर परिणाम तरणाट्यांनी समजून घेवपाक जाय अशें तांणी म्हळें. नशेक लागून करियर, कुटुंबीक जिवीत आनी लोकांचो फुडार ना नपयत जाता अशें तांणी सांगलें. फुडें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें, एक आवाहन मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के हमारे प्रोफेसर साथियों से भी करना चाहता हूं. आप भी कोर्स की पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट्स के साथ ड्रग्स के खतरों पर बात करें, नशे के खिलाफ अपने कैंपस में एक मूवमेंट चलाएं. आपके प्रयास बड़े बड़े परिणाम ला सकते हैं. 28,000 सुवातीवेल्यान 1 कोटी परस चड तरणाट्यांनी ह्या कार्यावळींत वांटो घेतलो. हातूंत राज्यांचे राज्यपाल, मुखेलमंत्री, माय भारत आनी राष्ट्रीय सेवा येवजणेचे आपवावुरपी, शाळा, महाविद्यालयां, विद्यापिठां, तरणाट्यांचे क्लब, बिगर सरकारी संस्था आनी आध्यात्मीक संघटनांचो आस्पाव आशिल्लो. इंडोनेशियांत आयज मदुरा जुव्या लागसार दर्यांत आसतना 271 प्रवासी आनी कामगारांक घेवन वचपी फेरीबोटीक उजो लागल्या उपरांत 5 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 41 जाण बेपत्ता आसात. फेरीबोटीत आशिल्ल्या 225 लोकांक वाटायिल्ल्याचें सोद आनी बचाव एजन्सीन म्हळां. बेपत्ता प्रवाशांचो सोद घेवपाची मोहीम सुरू आसा. ब्रिक्स देशांच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयांच्या मुखेल्यांची 2 दिसांची बसका फाल्यां उत्तर प्रदेशांतल्या लखनौ शारांत जातली. भारताच्या अध्यक्षतेखाला जावपी ही बसका नाविन्य, सहकार्य आनी शाश्वतताय हांची उभारणी ह्या मुखेल संकल्पनांचेर आधारीत आसा. केरळांत नेटाच्या पावसाचो हाहाकार सुरूच आशिल्ल्यान हजारांनी लोकांक मजत शिबिरांनी हालयल्यात. राज्यांतल्या 12 जिल्ल्यांनी भारतीय हवामान विभागान ऑरेंज अलर्ट जारी केला जाल्यार 2 जिल्ल्यांक येलो अलर्ट जारी केला. कालच्या तुळेत पावसाची तीव्रता उणी जाल्ल्यान कांय प्रमाणात सुशेग मेळ्ळा. शेनवारा राज्यांत व्हड पावस पडून 8 जाणांक मरण आयिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या जाल्यार 8 जाण बेपत्ता जाल्यात. 5,700 परस चड लोकांक बादीत वाठारांत स्थापन केल्ल्या मजत शिबिरांनी हालयल्यात. मजगतीं भारतीय हवामान विभागान आयज कर्नाटक, माहे, राजस्थान आनी पश्चीम बंगालांतल्या हिमालयीन वाठारांत घोग्यांनी पावस पडटलो असो अदमास उक्तावन ऑरेंज अलर्ट जारी केला. तशेंच फाल्यां मेरेन हरियाणा, चंदीगड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोंय आनी ईशान्येंतल्या राज्यांनी व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. स्कॉटलंडांत ग्लासगो राष्ट्रकुल खेळां सर्तीच्या निमण्या दिसा भारत पदकांच्या आंकडेवारींत 13 भांगरा पदकां सयत 4थे सुवातेर आसा. भारत मुष्टियुध्दांत आतां मेरेनच्या सगळ्यांत बऱ्या कामगिरीन पयल्या क्रमांकाचेर पावलो आनी 7 भांगरा पदकां आनी 3 रुप्या पदकां मेळयलीं. बायलांच्या विभागांत जॅस्मिन लॅम्बोरिया, प्रीती पवार, प्रिया घनघास, साक्षी चौधरी आनी अरुंधती चौधरी हांकां भांगरा पदकां फावो जालीं. दादल्यांच्या विभागांत सचिन सिवाच आनी अंकुश पांघल हांकां भांगरा पदक मेळ्ळें. बॅडमिंटनात तन्वी शर्मा हिणें तायपे ओपन सुपर बायलांच्या एकेरी सर्तींत जैत मेळयलें. हो तन्वी शर्मा हिचो पयलो BWF वर्ल्ड टूर खिताब आसा.
निमण्या खेळात तन्वीन व्हिएतनामाची 26 सुवातेर आशिल्ली खेळगडी गुयेन युई लीन हिका हारयली. आनी इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.